میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ استدعا گزار ہوں خطیب اہل سنت مقرر ذیشان عالم باصفا، جب بولیں تو ایسے لگے جیسے گرتے ابشار سے موتیوں کی مانند پانی۔ میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالغفار سیالوی صاحب، آپ سے استدعا گزار ہوں کہ اپنے مخصوص انداز اور مقبول و معروف آواز میں خطاب و ذیشان فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ جو مہمان بعد میں تشریف لائیں انہیں مشکل نہ پیش آئے۔ تمام احباب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ جی ٹھیک۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام، الصلاة والسلام. بس والیم تھوڑا جب بڑھا دیا اینی چل باواز بلند درود و سلام جنہوں جیڑا ہوندہ ہے باواز بلند پڑھ لو. الصلاة والسلام علیہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی، مہمان خصوصی، ذی وقار علماء کرام،
شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے بابرکت سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستار فضیلت کانفرنس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ فاضل شہیر اخی کبیر برادر طریقت علامہ قاری بلال چشتی صاحب نے میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب علامہ خلیل الرحمن صاحب دا محبت نامہ اس طالب علم تک پہنچایا۔ میرے مشرق دے عظیم علماء کرام جو ہر لحاظ نال اس طالب علم نالوں علم اور عمل دے میدان دے اندر افضل نے، کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے، اگرچہ میں نامہ تو واقف نہیں مگر سب دی قدر و منزلت میرے دل دے اندر موجود ہے۔ دعائے ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس جلسے دیاں دو نسبتاں نے میلاد پاک دے حوالے دے نال اور دستار فضیلت دے حوالے دے نال۔ الحمدللہ اہل سنت دے او ادارے نے، او مدارس نے جتھے صرف قرآن پاک رٹایا نہیں جاندہ بلکہ قرآن والے دا ادب پہلے سکھایا جاندہ ہے اور قرآن بعد اچھ پڑھایا جاندہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الرحمن، او رحمان علم القرآن، جن نے سکھایا قرآن، خلق الانسان، جن نے بنایا انسان۔ تھوڑی جئی توجہ فرمانا ہوئے گی توانوں، پھر سن لو، فرمایا الرحمن، او رحمان علم القرآن، جن نے سکھایا قرآن۔ قرآن سکھان دا اللہ ذکر پہلے فرما رہے ہیں۔ خلق الانسان، اور انسان بنان دا میرا رب ذکر بعد فرما۔ بڑی تعجب والی بات ہے، بڑی حیرانگی والی گل ہے کہ اللہ انسان بعد اچ بنا رہے ہیں لیکن قرآن پہلے سکھا رہے ہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ قرآن تیری ذات پہلے سکھا رہی ہے، انسان بعد اچ بنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ انسان تے بعد اچ بنیا ذرا ایت فرماؤ تسی قرآن پہلے کنوں سکھا رہے؟ انسان بعد اچ بنیا ہے،
قرآن پہلے سکھایا جا رہا ہے. یا اللہ تیری ذات پہلے قرآن کنوں سکھا رہی ہے؟ فرمایا سیالوی یہی تے راز والی گل ہے. نہ میں بزرگاں نوں بالکل نہیں کہنا اور علماء دی بارگاہ وچ میرا کوئی مطالبہ نہیں اور نہ میری کوئی گفتگو علماء واسطے ہے. میں اپنے جیسے طالب علماں نوں سنان آیا, پڑھے لکھے بندے نوں شاید میری گزارشات چوں کچھ حاصل نہ ہو سکے, تو میں صرف یہ عرض کراں گا کہ جڑے نوجوان بیٹھے ہونا, ایک تے یار گوڈیاں تو ہاتھ لا دو یار, بڑی مہربانی. بزرگ جویں مرضی بہن, تسی جوانی چ گوڈیاں تے گنڈ مار کے بہ گئے ہو. حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں, یہ ادب نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی محفل دا. توجہ ذرا فرماؤ, اگر کسی نے کوئی تکلیف ہوئے, کوئی مسئلہ ہوئے تو جس طرح مرضی بیٹھ سکتا ہے. اگر اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی تے اپنے آقا دی محفل چاہ کے بیٹھو تے ادب لے کے بیٹھے کرو. عرض کی تھی یا اللہ انسان بعد اچ بنے ہیں, قرآن پہلے سکھایا جا رہا ہے. میرے اللہ انسان تے ہے کوئی نہیں سی, قرآن پہلے کنوں سکھا رہے ہیں؟ فرمایا یہی تے راز والی گل ہے کہ میں قرآن پہلے سکھایا ہے, انسان بعد وچ بنایا ہے. فرمایا یہی میں زمانے نوں دسنا چاہنا کہ جدوں کچھ بھی نہیں سی نا, ادوں یا خدا سی یا محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کچھ پڑھان والے مستے کتنا بڑا انعام ہے, اور پڑھن والے مستے کتنا بڑا انعام ہے. کہ سب تو پہلے پڑھان والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اور سب تو پہلے پڑھن والا کون ہے؟ آج پڑھان والا سوچے کہ میرا منصب کتنا پاکیزہ ہے, اور پڑھن والا سوچے کہ میرا منصب کتنا پاکیزہ ہے. ادھر پڑھان والے دا بھی ثانی کوئی نہیں, پڑھن والے دا بھی کوئی نہیں. مکدی گل مکا دیا, پڑھان والے دا وجود کوئی نہیں, پڑھن والے دا سایہ کوئی نہیں. شانی او دا بھی کوئی نہیں, شانی او دا بھی کوئی نہیں. فرمایا جدو کچھ بھی نہیں سی, ادو یا میں شام, یہ میرے محبوب دی ذات سی. کتھے سی, کتھے رکھیا, کدوں دا رکھیا, اے نہیں کوئی جاندہ. اے جاندہ ہے بنان والا یا جاندہ ہے بنن والا. اللہ نے سارے نبی جتنے دنیا تے بھیجے, سارے انو اللہ نے جنہاں نو نبوت دا تاج عطا فرمایا, نال شانہ میں عطا فرمایا. سارے نبی میرے رب دی بارگاہ چو شانہ لے کے آئے, معجزے لے کے آئے. لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جتنے نبی آئے, کوئی ایک محلے دا نبی سی, کوئی ایک علاقے دا سی, کوئی صوبے دا سی, کوئی ملک دا سی, کوئی ایک برادری دا سی, کوئی ایک قوم دا نبی سی, سارے رب کو رحمت لے کے آئے نے. پر جدو میرے تے تواڈے کریم آقا دی واری آئی تو پھر اس تول کے تے ماپ کے نہیں دیتا. ایک بار سارے نوجوان کہہ دو سبحان اللہ. پھر اس ماپ کے نہیں دیتا. فرمایا محبوبہ سارے انو میں ناپ کے دیندہ رہا, تول کے دیندہ رہا. تیری واری آئیے تو تقسیم نہیں کر کے دینا, سارے رحمتہ لے کے آئے نے, تینوں میں دعا جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجے, تینوں میں رحمت بنا کے. ساڑھے ایک اور بڑا الزام ہے اہل سنت ہے, الزام ہے انہوں نے جدوں میں کو میلاد مصطفیٰ, جدوں میں کو معراج مصطفیٰ, جدوں میں کو صورت مصطفیٰ دا جلسہ, جدوں میں کو سیرت مصطفیٰ دا جلسہ, انہاں کدی ذکر خدا دا رکھے ہی نہیں. میں کیا چلیا تو کدی ساڑھی مجلس سے آیا ہی نہیں, میں کیا بیلیا تو کدی آیا ہی نہیں, تو دیکھیا ہی نہیں. کہندہ جی کی دکھانا چاہندے ہو؟ میں کیا ذکر مصطفیٰ تے کلہ مولوی کردہ ہوں دے سبحان اللہ کہہ کے پورا مجمعی ذکر خدا کر رہا. اسی ذکر مصطفیٰ بھی ڈٹ کے کرنے ہیں, ذکر خدا بھی ڈٹ کے کرنے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ کائنات دا ذرہ ذرہ
میرے رب دی حمد اور دی تسبیح پہ بیان کردہ توجہ ہے بھئی دوستو کیونکہ اے بیٹھیاں نے ہستیاں اے نے مہمان خصوصی اے ایتھے بھی مہمان خصوصی نے کوئی مننے یا نہ مننے اگے بھی یہی مہمان خصوصی نے تے اے چونکہ مہمان نے اے نہ تو میں کچھ کہنا نہیں تو تسی جڑے آئے ہو جتنی دیر میں بیٹھا تسی میں برداشت کرنا ہے جس ذوق نال سن دیو پہ تھوڑا جا محبت دے نال تو میں بات عرض کر رہا کائنات دا ذرہ ذرہ میرے رب دی حمد پہ بیان کردہ ہے او دی تسبیح و تعلیل پہ کردہ ہے عرض کی تھی یا اللہ ساری کائنات ذکر خدا کر رہی ہے پر میرے رب تسی کی پہ کر دے ہو میرے رب تسی کی پہ کر دے ہو اللہ نے فرمایا ساری کائنات یسبح للہ فرمایا میری حمد میری تسبیح پہ کر دیئے اور میں رب ہو کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا ساری کائنات ذکر خدا کر رہی ہے اور میں خدا ہو کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں خدا ہو کے ذکر مصطفیٰ کر تو جنابے والی پھر کیوں نہ کمیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جناب دے ساؤنڈ کوئی شک نہیں اللہ اپنی سلامت رکھے بڑا خوبصورت چلا رہے ہو بس میں اپنی کمزوری دا اظہار کر رہے ہیں یہ رپیٹ نہیں بس والیوں میں تاکہ میرے بزرگوں نے سمجھ بھی ہوندی رہے اور گل بھی چلتی رہے حضرات تو جنابی والی میں کہہ رہے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور تسی بس میرے نال اتنا ہی کہہ دیو اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جلسہ رات دا نہیں کہ بندہ کو 10 منٹ اگے بھی ٹائم لے جائے چونکہ نماز ظہر دا وقت بھی قریب تر قریب ہوندہ جا رہے ہیں تو میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب دا کلام پڑھیا جائے سلطان بہو دا کلام پڑھیا جائے ساڑھے دوستان دے نے سبحان اللہ تو کی خیال ہے اگر اللہ دا کلام پڑھیا جائے تھے اونا ہوئے کل قرآن کی در شکایت کر دے کہ یا اللہ تیرے بندیاں دی کلام دی واری بول دے سن تیری واری اگو گردنے لا دیں دے سن اللہ نے جناب والی قرآن دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو دعا جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اے جڑا بن کے آیا او دی یہ شان ہے تے جن نے بنا کے بھیجیا او دی شان ہے الحمدللہ رب العالمین جن نے بنا کے بھیجیا او دی شان ہے او رب العالمین جڑا بن کے آیا اے رحمت للعالمین فرمایا محبوبہ جس شے واسطے میں ربا اونا واسطے تسی رحمت ہو جنہ واسطے میں ربا اونا واسطے تسی رحمت ہو تم آئی تانو اکٹھا کرو میں مقدی گل مکا دیا اللہ نے فرمایا محبوبہ جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری شہنشاہی ہے فرمایا جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری شہنشاہی ہے ایسے واسطے اعلیٰ حضرت فرما دینے خلق سے
اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ نانا یار ہولی پڑھن والے نو معافی ہے منہ وچ پڑھن والے نو معافی جڑا میرے نال نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں جڑا امیر امیر رہن دیو میرے آقا دے در دے فقیر جڑے ہو محبت دے نال ذرا کہہ لو سب رسولوں سے اعلیٰ اللہ تواڈیاں نسلاں دے اندر مدینے دے تاجدار دا پیار رکھے اسی طرح آواز آئے سب رسولوں سے اعلیٰ آؤ ذرا سنیا جے جناب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات حضور دی رحمت دی اور ایک قرآن دی بات کرنے ہیں تو بات سمٹ جانی ہے حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے نے سرکار جڑے بلے معراج تو واپس آئے اگلے دن جنابی والی مکہ پاک دا بازار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار چل دے جا رہے نے اگے اگے میرے آقا دیکھ عورت چل دی جا رہی ہے او دے سر دے اتے سامان ہے کدی او دے قدم دائیں ڈول دینے کدی بائیں ڈول دینے کدی عورت سجے جاندی ہے کدی کھبے جاندی ہے اچانک عورت زمین تے ڈگی سارا سامان بکھر گیا عورت زمین تے آ گئی جڑے بلے زمین تے ڈگی رحمت للعالمین میرے کریم آقا کو دیکھیا نہ گیا سرکار نے موڈے تو کملی اتاری میرے آقا نے چادر اتاری جا کے او دے سر تے چادر دیتی ہے او دی برادری نہیں پوچھی او دا مذہب نہیں پوچھیا او دے سر تے چادر آئی ہے تے رو کے کہندی ہے او غریباں دے سیراں تے چادراں دین والیا او یتیماں دے سیراں تے چادراں دین والیا تو کون ہے آواز آئی اے نا پوچھ کون ہے میرے آقا نے فرمایا مینوں پئی پوچھنی ہے کہ میں کون ہاں تو دس تو کون ہے انہیں کیا دی میں یہوداں ہاں ایک یہودی دی نکرانی ہاں او دا سامان لئی جانی ہاں بخار دی شدت دی وجہ تو میرا سر چکرا گیا میں ڈگ پئی ہاں سامان بکھر گیا ہے میرے آقا نے فرمایا رونی کیوں ہے عرض کیتی سونیا میں او دے کول جاواں گی سامان دا نقصان پورا نہیں ہوئے گا مارے گا وکھرا چڑکے گا وکھرا پیسہ وکھرا لے گا میرے آقا نے فرمایا میں تیرے کسے کم آ سکنا آندھی یہ سونیا جدے تسی سونے ہو اگر تسی میرے نال چل پو انہوں تہاڈی صورت میں کہ نقصان بھول جائے گا بس یاد تیری صورت رہ جائے میرے بزرگاں دیاں ہڈیاں بوڑیاں ہوئیاں نے پر عشق رسول اجے بھی جوان تو میں تو انہاں بچارے منڈیاں نو کہنا جڑے جوانی موبائل اگے ویچ بیٹھے نے انہاں نو سمجھ ہی نہیں آئی کہ گل بزرگاں نے نعرہ کدا ماریا کیڑی ہستی دا وجہ ہے انہاں کہا جڑا مرضی نعرہ وجے اساں تے چپ کر کے سننا ہے تے موت چوپریاں بھی آ جانی ہے تے بولیاں بھی آ جانی ہے تے چوپریاں موت آئی تے پتہ نہیں کی بننا ہے تے جے آقا دی عزت دے نعرے مار دیاں موت آئی زندگی بھی شان والی ملے گی موت بھی مقام والی ملے گی اتنے ذوق نال میرے بزرگاں نعرہ مارے ہیں حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر میرے آقا دا چہرہ ویکھ کے آندی ہے جڈے تسی سونے ہونا ایک باری سارے اچھا کہہ دو یار سبحان اللہ
گل حسن مصطفیٰ دی ہوئے تے کوجا بندہ داد تے نہیں نہ دے سکتا. تسی کہہ سکتے ہو کہ سیالوی صاحب شکلاں خدا بنائیاں نے, شکلاں نال بندہ سونا تے کوجا نہیں ہوندا, کرتوتاں نال ہوندا ہے. ابو لہب دا رنگ اگ تے انگارے جیسا سی پر ہے کوجا سی. بلال حبشی دا رنگ ہے کالے پر ہے سونا سی. ذکر مصطفیٰ سن کے جدے چہرے دا چراغ بجھ جائے وہ کوجا ہے, اور جدے چہرے دا چراغ روشن ہو جائے وہ سونا. میں بات کر رہے ہیں کہنے لگی سونے جڈے تسی سونے ہو نا جی, اگر تسی میرے نال چلو نا میرے سفارشی بن کے نہ اس منو مارنا. میرے آقا فرمایا گل سن میں تیرے نال چلنا پر تو ہے یہودن ہے, وہ دی گردن چک گئی. حضور فرمایا گردن کیوں چکائی ہے؟ اس کیا سونے مینوں خیال آ گیا کہ تسی میرے نال نہیں چلو گے کیونکہ میں یہودن ہاں. میرے آقا فرمایا گردن اٹھا کے گل کر. میں گردنہ چکان نہیں آیا, میں چکیاں گردنہ اٹھان واسطے آیا. میں چکیاں گردنا اٹھان واسطے آیا. میرے آقا فرمایا چل. جنابی والی لے کے میرے آقا نو جا رہی ہیں. کدی اوس بازار دے اندر, کدی اوس بازار دے اندر, کدی اوس گلی دے اندر. چل دیاں چل دیاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی جی سونیا, فرمایا تیرے مالک دا مکان نہیں آ رہا. عرض کیتی سونیا فتوحا دے چہرے والیا, اے واللیل دیا ظلفاں والیا, مازاق دے نینا والیا, یوہا دے لباں والیا, حامیم دے کنڈلاں والیا, یاسین دے سرے والیا, ید اللہ دی شان دے ہتھاں والیا. سونیا بس دو گلیاں رہ گئیاں نے, سامنے میرے مالک دی حویلی آن والی ہے, سامنے میرے مالک دا مکان آن والا ہے, او دا دروازہ آن والا ہے. گلاں کر دیاں یہودی دا مکان آ گیا. آدھی ہے سونیا اے مکان ہے. میرے آقا نے فرمایا دروازے تے دستک دے. جڑے ویلے دروازے تے دستک دیتی یہودی باہر آیا, اپنی نکرانی نو کھور کے پیا ویندا ہے, غصے دے نال پیا ویندا ہے. کتھے ٹائم لائیے, کتھے سامان میرا اتنا نقصان کر رہی ہے. نکرانی کہن لگی میرے ول نہ ویکھ, اج ویکھ میں لے کے کنوں آئی ہاں. ویکھ میں کنوں آئی ہاں. انہیں جڑے ویلے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا غصہ جاندا رہا. میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے غصہ جاندا رہتا. اگے ہو کے کہن لگا سونیا تسی تے میرے دروازے تے. ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ. آقا آپ اور میں سونیا جناب والی آندہ میرے دروازے تے آواز آئی عربی سلطان آیا, عربی سلطان آیا. اچھیا نیویں آتے سونا فرق مٹانا آیا. میرے نال ذرا سارے کہہ دینا عربی سلطان. حضور دے غلامہ تشریف لے ہوندہ رہنا, تسی تھوڑا دے میرے ذرا توجہ کریا دے, ذرا میرے نال محبت دے نال ذرا کہہ دینا عربی سلطان. نہیں اجے آواز نہیں آئی. محبت دے نال پرید دے نال جیڑا میرے نال نہیں پڑے گا کوئی گناہ نہیں, جیڑا نہیں پڑے گا کوئی گناہ نہیں. حالی پڑھن والے نو معافی ہے, منہ وچ پڑھن والے نو معافی ہے. بیمار بندے نو اللہ شفا دے. جیڑا اپنے آقا دا ذکر باواد بلند کر سکتا ہے او محبت دے نال. نوجوان ذرا میرے نال کہہ دینا عربی سلطان. آواز آئے ذرا عربی سلطان. اچھیا نیویں آتے سونا فرق مٹا. کہہ دے
हो सोना फर्क मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहूदिया मैं तेरे नाल ज्यादा गल्ला नहीं करन आया बस मैं तेनू ये कहना आया ए तेरी की लगदी है आंदा जी नुकरानी है ए जुमला सुनो जिन्हों समझ आ जाए आखिर ते भी बैठा होवे जवाब मोहब्बत दे नाल दिया जे मेरे आका ने फरमाया ए तेरी की लगदी है कहने लगा जी मेरी नुकरानी है मेरे आका फरमाया खामोश नुकरानी बाद चे बेटी पहले में नुकरानी बाद मेरे आका रहमत कैसे बन के आए हजूर ने नहीं देखा कि मेरी बिरादरी दी भी है कि नहीं मजहब दी भी है कि नहीं मेरे आका फरमाया खामोश नुकरानी ये बेटी पहले वे गल सुने बीमार सी डिग पई है नुकसान हो गया मैं दा सिफारिशी बन के आया ते इनू मारी ना ते चिड़की बोलो बोलो चिड़की उसके आज जेड़ा इतना नुकसान किया दूर पर मैं नुकसान किस किया है कहने लगे जी इस किया है सुने अज गौर नाल मेरे आका फरमाया नुकसान इस किया है पूरा मैं करना आ गया नुकसान इस किया है पूरा मैं करना आ गया वो अपनी नुकरानी नू घूर के गुस्से दे नाल वेख के कहंदा लगदा है एदा कलमा पढ़ ले इनू मन के आई है हो सकिया कसम में पैदा करना ले दी मालिक मैं कोई कलमा नहीं पढ़िया तो यहूदी दी अखां चों आंसू आ गए मेरे आका फरमाया तू क्यों रोया उस अर्ज कीती वाह सोनिया जिन्ना तेनू अजे मनिया नहीं तू उन्हां नाल इतना प्यार करना ते जेड़े मन के बैठे ने उन्हां नाल कितना जनाबे वाली जेड़े मन के बैठे ने उन्हां दे नाल कितना प्यार करेगा वो नबियों में रहमत वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों की परलाने वाला वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनू मारी ना इनू झिड़की ना ते कहने लगा एदा कलमा पढ़ाइए मेरे आका ने फरमाया मारी ना नुकरानी नू कहने लगा एदा कलमा पढ़ लिया उस आखिया नहीं पढ़िया मेरे करीम आका ने फरमाया इन्हें कलमा नहीं पढ़िया पर मैं एदा सिफारिशी बन के आया मैं एदे नाल आया आंदा वाह सोनिया जिन्ना मनिया नहीं उन्हां दे नाल टुर पए हो ते जेड़े मन के बैठे ने जेड़े मन के बैठे ने उन्हां दे नाल कितना प्यार होवेगा मेरे करीम आका चलन लगे यहूदी भी पीछे टुर पिया पीछे चल पिया मेरे आका ने फरमाया तू किधर जा रहे है कहने लगा जी सोनिया मेरा मालिक जिधर जा रहा है मेरे आका फरमाया यहूदिया तू किधर जा रहे हैं आंदा जी मेरे मालिक जिधर जा रहे ने आंदा वही आ बले वही जलन वही आ बले वही जलन कहीं सोच दिल में कमी नहीं वही आ बले वही जलन कहीं सोच दिल में कमी नहीं वो लगा के आग चले गए लगी हुई है बुझी नहीं मेरे आका दे पीछे यहूदी चल पिया सरकार ने फरमाया तू किधर अर्ज की थी सोनिया वो किड्डा बदबख्त कि जिन्नू आप मिल जाओ पर ओनू ईमान नसीब ना होवे आप जिदे दरवाजे ते आ जाओ ओनू ईमान ना नसीब होवे मेरे आका ने फरमाया की चाहनो साख्या सोनिया कलमा ही पढ़ा दे असी तो जरा पढ़े पढ़ाए बैठे हैं ना ता मर्जी नाल पे बोलने जरा उच्चा कह दो सुभान अल्लाह
मैनू अज तक ये समझ नहीं आई, लंगर खान की वारी असी सारे मुंह खोल के लंगर खाने ते जिस महबूब के नाम का लंगर मिले ओदी शान मुंह बंद करके सुनने ये मुंह असी खाली लंगर वास्ते नहीं रखिया, जेड़ा मुंह लंगर वास्ते खुल सकता है उन्होंने अपने आका की शान सुन के भी खुलना चाहिए। मेरे जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया की चाहना है? आंदा जी कलमा पढ़ा दियो। मेरे आका ने फरमाया थे आके ठहर जा, मैं तेनू कलमा पढ़ाना। जेड़े वेले मेरे मुस्तफा करीम ने ओनू खड़ा कीता, सरकार जनाबे वाली कलमा पढ़ान लगे। ओ औरत जेड़ी आका दे नाल आई है उन्हें वेखिया ते दौड़ लाई, आंदी है सोनिया ए की करन लगा? मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़न लगा, मैं पढ़ान लगा, ए पढ़न लगा, मैं सुनान लगा, ए सुनन लगा, मैं कलमा पढ़ान लगा, ए पढ़न लगा। औरत ने ओनू धक्का मारिया, पीछे जा गया। मेरे आका ने फरमाया इनू धक्का क्यों मारे? आंदी है वाह सोनिया, लैके आपनू मैं आवा ते नंबर पहला लै जावे, लैके मैं आवा नंबर लै जाए। आका पहले कलमा मैं पढ़ना है, ओ आंदा मैं पढ़ना है, ओ आंदी है मैं पढ़ना है। हजूर फरमाया न तू लड़, न तू लड़, न तू झगड़, न तू झगड़, मैं तोड़न नहीं आया, टुटिया नू रब दे नाल जोड़न आया। दोवें इत्थे खलो जाओ। मेरे आका ने फरमाया पढ़ो कलमा ला इलाहा। गल सुनो ये कोई शेर ते नहीं ना कि मैं आना उन्होंने आंदा तेनू नहीं आंदा। तुहानू सिर्फ पढ़ाने का और कोई मकसद नहीं हुंदा। तुहाडी कोशिश हुंदी इंशाअल्लाह जेड़ा भी पढ़न आवे ना वो अपना पूरा जोर लावे। सानू तां चस आउंदी है, तुसी चस वाले हो ते पढ़न वाला बेचसा हुंदा। तुसी पढ़ो सानू भी चस आउंदी है। हाँ जी जरा पढ़ो जनाबे वाली मेरे नाल ला ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें रल के कलमा पढ़ो, क्योंकि इस कलमे दे राज नियारे में इन्हें डुब दे बेड़े तारे ने। पढ़ो इन्हें डुब दे सानू दसिया मदीने वाले ने। पढ़ो ला जनाबे वाली कबर का नक्शा बयान कर दिया हुआ। हजरत किबला फखरुस्सादात सैयदुस्सादात पीर तरीकत रहबर शरीयत हजूर किबला शान गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने ओ मदीने वाले दिया कलमा पढ़न वाले जदों तू मर जाएगा कबर के अंदर ना तेरी मां जाएगी ना तेरा बाप जाएगा ना बीवी जाएगी ना औलाद जाएगी ना रिश्तेदार जाएंगे ना मुहल्लेदार जाएंगे ना जगीरदार जाएंगे। पीर साहब फरमाते ने जदों कबर के अंदर जाएगा कोई कम नहीं आएगा कोई तेरे नाल नहीं जाएगा बस एक तस्वीर दिखाई जाएगी। आपने जनाबे वाली बड़ा खूबसूरत नक्शा खिंचा फरमाते ने एक तस्वीर दिखाई जाएगी तस्दीक कराई जाएगी फिर तकदीर बनाई जाएगी। पढ़ो ला
ایک باری ذرا جنابے والی کلمے دی آواز آئے پڑھو لا حضرات میرے سر دا تاج جنابے والی علماء تشریف فرمانے اج کسے نو کلمہ عالم دین پڑھان وہ بھی بختاں تے ناز کرے کسے نو جنابے والی کلمہ پیر صاحب پڑھان وہ بھی بختاں تے ناز کرے کسے نو کلمہ وزیر صاحب پڑھان وہ بھی بختاں تے ناز کرے کسے نو کلمہ فقیر پڑھائے کسے نو کلمہ امیر پڑھائے کسے نو کلمہ پیر پڑھائے وہ بھی بختاں تے ناز کرے او دے مقدرہ دا کیا کہنا او دنو کلمے دا وارث کلمہ پڑھان جنہوں کلمے دا وارث کلمہ پڑھانا آ جائے ہو سکے جی پہلے میں پڑھنا ہو سکے پہلے میرے آقا فرمایا دو میں ہی کھلو جو کٹھے پڑھا دینا کٹھے پڑھا دینا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تو دو میں ہی وجہ دے چاہ گا جڑے ویلے کلمہ توجہ ذرا میرے ول کرنا پہلوں کی آندہ سی میرے آقا نے پوچھا سی تیری کی لگ دی ہے کسی نے یاد ہے تو اس کی آقا سی کی لگ دی ہے نا کی لگ دی ہے اس آقا میری نکرانی لگ دی ہے جی میں کلمہ پڑھے آنا تو دی گردن چک گئی انج ہاتھ چکیا تو دے عورت دے سر تے رکھیا اندہ اگے نکرانی سمجھنا سا ان تی پیا سمجھتے تو ان تینو بیٹی پہ سمجھنا اس انج کر کے ویکھیا نا میرے آقا ولتے عورت رو پئی حضور فرمایا کیوں روئی ہیں اس آکھیا واہ سونیا تیرے کلمے دے اندر غیرت کتنی ہے کہ وہ دی تقدیر بدل دیتی جنابے والی جڑے ویلے میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا دو میں وجہ دے چاہ گئے سرکار نے فرمایا کی ہویا عرض کی تھی سونیا بختہ تے ناز نہ کریے مقدرہ تے ناز نہ کریے جناب صدیق اکبر پاک نے آکے کلمہ پڑھیا جناب فاروق اعظم نے آکے کلمہ پڑھیا عثمان غنی نے آکے کلمہ پڑھیا مولا علی نے آکے کلمہ پڑھیا طلحہ زبیر نے آکے کلمہ پڑھیا سلمان فارسی نے آکے کلمہ پڑھیا جناب ابو ہریرہ نے آکے کلمہ پڑھیا ابو دردہ نے آکے کلمہ پڑھیا پر سونے اسی او خوش بختاں جنہوں سونے آکے کلمہ پڑھایا ہے جڑے ویلے کلمہ پڑھیا تے جو اونا پڑھیا او دا ترجمہ انج کر لینے تے جے تسی بھی پڑھ لو گے تھے تسی بھی پڑھ لو گے تو ذوق بن جائے گا ذرا آئیے ذرا جنابی والی کلمہ پڑھ کے آندے نے مل گئے مصطفیٰ یار چلو چلو چھوڑ دینے بزرگان علماء نو صدات پاک نو کٹ کے بزرگ بالکل نہیں بزرگ بڑے برکتانے وجود نے نوجوانوں نو کہوں گا وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال اچھا کہنا ہے اور کیا چاہیے بڑی مہربانی سیاسی ہاتھ نہ کھڑے کرے جا کہ ہاتھ کدھرے تو ووٹ کدھرے میرے آقا دیکھ رہے ہیں حضور سن بھی رہے ہیں ہاتھ کھڑا کری یار ڈر جان دو تسی ہاتھ جڑا نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں پر جنہ کیتے نو تو صحیح کر لو بڑی مہربانی یہ تو ہاتھ چاہے نے اونچا پڑھن دے خالی پڑھن دے نہیں چاہے اونچا پڑھن دے چاہے دے میرے نال ذرا جنابی والی کہہ دینا مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اے میرے آقا دی مرضی حضور جنوں چان جتھے چان جدوں چان جنہ چان جس وقت چان قدمہ وچ بلا کے کرم فرما دیں یا تشریف لے آ کے کرم فرما دیں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر امیری اور غریبی مقام نہیں رکھ دی سرکار اپنے غلام دے دل وچ اپنے پیار دی سجی سیج دیکھ دینے میرے آقا کرم فرما دیں
میرے کریم آقا علیہ السلام کرم فرما دیندے نے امام نافع علماء ہستی تو بڑی اچھی طرح واقف ہیں امام نافع وہ ہستی ہے جن نے 40 سال مسجد نبوی شریف وچ بیٹھ کے قرآن پڑھے اور پڑھایا ایک جملہ کما جن راز نہ ہوتا ہے جب قرآن پڑھن والے دی گل آ جائے تو تم پڑھانا والے دی گل آ جائے اچھی سبحان اللہ کیا کرو سارے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت دے اندر سب تو افضل ہوئے جڑا پہلے قرآن سکھدا ہے پھر سکھاندا ہے پھر جڑا پڑھدا ہے پھر جڑا پڑھاندا ہے امام نافع وہ ہستی نہیں کہ جنہاں نے 40 سال کتنے سال مسجد نبوی شریف بیٹھ کے قرآن پاک پڑھایا سارا دن پڑھانا ساری رات پڑھنا اور اللہ نے مقام عطا فرمایا سی جب بول دے سن تے منہ چو خوشبو ہوندی سی قرآن دا فیض دیکھو منہ چو خوشبو ہوندی دارالعلوم قادریہ جلانیہ میں بیٹھن والے ہو سالانہ جلسہ دستار فضیلت تے آن والے ہو ایمانداری دے نال دسو یار ان ہستیاں دا کتنا مقام ہے ایک دن لوگ اکٹھے ہو کے آگے ہوں تے چلو رواج ہی نہیں رہا تے امام نافع دے کول آ کے بیٹھ جانا تے آپ نے فرمایا یار میری پڑھائی دا ٹائم ہوندہ ہے تسی کول آ کے بیٹھ جاندے ہو انہاں عرض کیتی حضور اسی کوئی گل نہیں کرن ہوندے فرمایا کی لین ہوندے ہو انہاں کہا جدو تسی بول دے ہو نا تے جدو ساہ لیندے ہو تے جڑی خوشبو تو اڈے منہ چوندی اسی قرآن دی خوشبو لین ہوندے تے کئی بیلی بڑے قریب ہوندے نے نا کئی بیلی بڑے قریب ہوندے نے پاج مولویاں نے پوچھ لیندے حضرت جی کھاندے کی ہو اے ذرا دس چھوڑو تواڈی خوراک کی ہے آپ نے ایک دن پوچھے حضور ذرا فرماؤ نا کی کھاندے ہو کہ منہ چ خوشبو ہوندی ہے فرمایا یار کھاندا تے کچھ نہیں انہاں کہا حضور آج انج نہیں جانا جب تک پوچھ نہ لویے آپ نے فرمایا اے راز دی گل راز وچ رہن دیو نہیں حضور اس طرح نہیں بڑا آخر آپ نے عشاء تو بعد چھٹی دیتی نا تے اندر حجرے تشریف لے گئے تے لوگ نال سن لوگاں کیا حضور آج رات گزر جائے پر پوچھیں بغیر نہیں جانا فرمایا آؤ فرمایا تو انہوں دس نہ میری زندگی گزر گئی ہے قرآن پاک پڑھ دیاں اور پڑھان دیاں سارا دن میں پڑھانا ساری رات میں پڑھنا فرمان دینے انجے ایک دن قرآن پڑھ دیاں میرے بختہ میرے نال وفا کی تھی میری اکھ لگ گئی تے قرآن دا وارث دید کرانا آ گیا میرے آقا دید کرانا آ گئے جنابے والی جڑے ملے میرے آقا دی دید ہوئی سفنے اندر اے میں نو ماہی مل یا تے کل وچ پا لیاں اوے پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر وچھڑ نہ جاواں آقا دا دیدار ہویا تے سنے میرے کریم آقا علیہ السلام دا دیدار ہویا بڑے غور نہ سننا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نافع جی آقا فرمایا پتہ ہے آج میں کیوں آیا تھک گیا ہو تسی اچھا ایک گل کما سور ٹوٹ جائے تو مولوی نہ تلک نہ توڑ دیا کرو میرے آقا فرمایا نافع پتہ ہے آج میں کیوں آیا آقا آپ نے تو لجپالی فرمائی جب قیامت تائیں میری نسلہ نو رنگ لا دیتا جے حضور میرا جملہ سنیا جے قرآن رتی بھر بھی پیار کرنے والا بندہ بیٹھا ہویا تو ضرور بولے گا میرے آقا فرمایا نافع آج میں تیرا قرآن سننا آیا پڑھن پڑھانا لے ناز کرن گیا جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نافع میں تیرا قرآن سنن آیا آج بیٹی قرآن پڑھے ماں سنے بیٹا قرآن پڑھے باپ سنے شاگرد قرآن پڑھے استاد سنے مرید قرآن پڑھے
सुने और यार ओदे बख्तां दा क्या कहना उम्मती कुरान पढ़े नबी सुनना आ जाए नबी जनाबे वाली सुनना आ जाए मेरे आका ने फरमाया नाफे मैं तेरा कुरान सुनना आया इमाम नाफे जनाबे वाली कुरान पढ़ रहे ने इमाम नाफे आप जनाबे वाली इमाम नाफे कुरान पढ़ रहे ने मेरे करीम आका ने फरमाया नाफे तू कुरान पढ़ी जा आज मैं सुनी जाना नाफे ने कुरान पढ़िया आगे ने मैं कहना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك میرے جنابی والی जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया नाफे कुरान पढ़ी जा बंद ना करी एक बारी मेरे आखिरी जुमले की तरफ जा रहे हैं एक बारी सारे ज़ौक़ में डट के कह दो सुभान अल्लाह मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाफे कुरान पढ़ना बंद ना करी कुरान पढ़ी जा मैं सुनी जाना बड़े गौर दे नाल सुनना इमाम नाफे फरमांदे ने मैं कुरान पाक पिया पढ़ना तवज्जो मेरे वाल मैं कुरान पाक पिया पढ़ना मैं देखिया आका मेरे करीब और करीब और करीब और करीब इमाम नाफे फरमांदे ने मेरे आका इतना करीब सरकार दे यूहा दे लब इमाम नाफे दे होठां दे नाल जुड़ गए मेरे आका दे लब इमाम नाफे दे होठां दे नाल जुड़े सरकार ने फरमाया नाफे कुरान पढ़ना बंद नहीं करना मेरे आका ने लुआबे दहन इमाम नाफे दे मुंह विच रखिया फरमाया चूस जा चूस जा चूस जा आका एक कादा इनाम है फरमाया जेड़ा कुरान पढ़ाए आज कुरान पढ़ान दा इनाम दे आज कुरान पढ़न और पढ़ान दा मैं तेनू इनाम देना आ गया इतना सोना पढ़े इतना सोना पढ़ाए इतने प्यार नाल पढ़े इतने प्यार नाल पढ़ाए ते मैं तेनू आज इनाम देन आया लै नाफे मैं तेरे मुंह दे अंदर अपना लुआब रख के जा रहा आका फिर की होवेगा फरमाया क़यामत आ जाएगी नाफे तेरियां नस्लां दे मुंह चो मुस्तफा दे लुआब दी खुशबू बाकी रह ए इज्जत और ए मकाम और ए जनाबे वाली शान मिली है कुरान पढ़ाने दे नाल कुरान पाक पढ़ने दे नाल मेरे साहिब इल्म अहबाब कसीर तादाद के अंदर तशरीफ फरमाओ जितना मर्जी अमीर ज़्यादा हो वजीर आजम सदर दा बेटा क्यों ना हो उन्हें किधरे बाहर जो मुल्क पढ़न वास्ते जाना हो तुसी मैनूं जल्दी जल्दी जवाब देना है वो एयरपोर्ट ते जाएगा कि जहाज उन्हें घरों लैन आएगा
जवाब देना है। एयरपोर्ट तो जाएगा, कोई भी होवे, एक उसूल है, कानून है, मामलात ने, एयरपोर्ट ते जाएगा। लेकिन आओ सुनो, एवे दुनिया दा पढ़न वाला किसी मुल्क च जाना होवे तो उन्हें एयरपोर्ट से जाना पैंदा है। लेकिन कुरान पढ़न वाला फेरी लाने वाले दा पुत्र क्यों ना होवे? दीन पढ़न वाला फेरी लान वाले दा पुत्र क्यों ना होवे? खुदा दी कसम उठा के कहना, अमीर ज़ादे ने जाना होवे ते एयरपोर्ट ते जाना पैंदा है। गरीब ज़ादा दीन पढ़न वाला होवे वो घरों अजे पढ़न दी तैयारी करदा हुंदा है, फरिश्ते ओदे दरवाजे दे बाहर नूरी पर पहले बिछा के खड़े होंदे। फरिश्ते नूरी पर पहले बिछा के खड़े होंदे ने। और एक किदे वास्ते खड़े ने? किदे वास्ते? जेड़ा दीन पढ़न जा रहा है, जेड़ा दीन पढ़न जा रहा है। और अगला जुमला थोड़ा जिहा हौसले वाला बंदा ही बोल सकेगा। जे पढ़न वाले दा इतना मकाम है ते दसो पढ़ान वाले दा कितना मकाम होगा? पढ़ान वाले दा कितना मकाम होगा? 40 दिनार एक ईसाई ने देखा कि तालिब इल्म मदरसे नु ताला लगा के जा रहे ने। उन्हें पूछा किधर जा रहे हो? उन्हें क्या उस्तादों को खर्चा खत्म हो गया। उन्हें बड़ी कोशिश की है लेकिन तामुन नहीं हो सकिया। उन्हें साढ़े को माजरत कर ली कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तुहाडे अखराजात पूरे नहीं कर सकता, तुसी चले जाओ। तो असीं वापस जा रहे हैं। वो ईसाई सी, उन्हें 40 दिनार कढ़े। उन्हें क्या लै जाओ पर इलम सीखना ना छड़िया जाए। वो 40 दिनार खर्चा होंदा रहा, जदों खत्म होया फिर पे वापस जानो, फिर मिल पिया। वो फिर मिल पिया, फिर पैसे दिते। तीसरी बारी उस पैसे दिते ना जदों तालिब इल्मां नूं ते हज दा मौका सी, तालिब इल्म सारे हज ते गए तो उन्हां वेखिया वो जिहड़ा ईसाई सी वो काबे दा तवाफ पिया करदा। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया नाल तामन करने वाले हो, बड़े गौर दे नाल सुनना। जनाबे वाली काबे दा तवाफ पिया करदा। तालिब इल्म कहन लगे तुसी किधर? तू ते ईसाई नहीं सा? वो सकिया जिस रात मैं तीसरी बारी तुहाडी खिदमत करके आके रात लेटे आ ना ते मैनू इमाम उलंबिया दा दीदार होया। मेरे आका फरमाया उठ, मेरे दीन दे तालिब इल्म दा ख्याल रखिया, मैं तेनू कलमा पढ़ाना। हो सके मैं दीन दे तालिब इल्मां दी खिदमत वास्ते निकलिया तो मेरे आका मेरे ते इतनी मेहरबानी फरमाई। आओ दोस्ताने अजीज, ए दीन दी फौज ये तैयार हो रही है। और जितने तुसी अहबाब बैठे हो तुहाडी मुहब्बत दी वजह तो तैयार हो रही है। तुहाडे प्यार दे नाल मेरे बरादर मुकर्रम खलीलुर रहमान साहब और उन्हां दी पूरी टीम और उन्हां दे जेड़े नाल शाना बशाना बुजुर्ग दोस्त खड़े ने, ये उन्हां दी खिदमत च गुजारिश है। ये बहारां ये रौनकां अल्लाह ने तुहाडे वसीले नाल लाइयां ने ते इंशाअल्लाह इस इदारे दा फैज़ अल्लाह क़यामत दी सुबह तक जारी और सारी रखे। जो पढ़िया सुनिया अल्लाह उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। और जो तुलबा पढ़ रहे ने अल्लाह उन्होंने दीन इस्लाम दा बाअमल मुबल्लिग बनाए। और अल्लाह करीम पढ़ाने वालियां नू हौसला सेहत इस्तकामत और तामन करने वालियां नू अल्लाह करीम एक एक सांस दे बदले अजरे अजीम अता फरमाए। दाता साउंड सिस्टम अल्लाह करीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं दारुल उलूम कादरिया जिलानिया दी पूरी कमेटी दा मिलाद कमेटी दा शुक्रिया अदा करना। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। बिलखसूस उलमाए अहले सुन्नत दा जिन्हां ने इतनी देर तशरीफ फरमा होके इस तालिब इल्म दी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व मा अलैना।